उठरे मोर प्राण धन केते करू अभिमान केते करू अभिमान उठरे मोर प्राण धन केते करू अभिमान केते करू अभिमान तपुरा ताते नारायण धन उठ धन धन कि राधे राधे गो गजदंत प्लंक फिटग किशोरी फिटग किशोरी फिटग किशोरी फिटग किशोरी केसे डाकुछ मोर नाम धरी गो मोर नाम धरी नाना राधे काम आतुरे डाकुची कुंज बिहारी गो मैं कुंज बिहारी गो कुंज बिहारी कुंज बिहारी शिशु को सारी पिला रे शिशु को सारी नाना राधे मो नाम घनश्याम गो मैं मो नाम घनश्याम गो मैं मो नाम घनश्याम गो मो नाम घनश्याम घन जे आकाश चिन्ह बाबू खोजी जा स्वर्ग भुवन सोना गो खोजी जा स्वर्ग भुवन नाना राधे मो नाम कोला भमर गो मैं मो नाम कोला भमर गो चुमी भी पुष्प तुमर जा जानिया लुड़ा मुहा पुन लक्ष्य नहीं खोजी जा पद्म बनर आर केन पद्म बन के खेदु छक माई तमा गुटे पद्म बन तमे से पद्म बन रे गुटे पुष्प आर हे फूल के चुंबा लगी रसिया बिना कलिया भमर कलिया पिचो दबड़ी दबड़ी धाई धाई पले आइजे गो मोर मई ए केते कर गुन गुन गानाई न फूलर बासना ए केते कर गुन गुन गानाई न फूलर बासना भ्रमरा रे फिरी जा सुना ए केते कर गुन गुन गानाई न फूलर बासना केते कर गुन गुन गानाई न फूलर बासना भ्रमरा गो फिरी जा सुना चिन्ह धाराती होइछे देखो सकाल पके एले सिना हेता गो भेट का बोलो यादे तो उधार कुटकुट करछे उधारे के देखि मार बाजी ओन्हारिया भले सी गो आगो इछे तो धाराती होइछे देखो अच्छा सकाल पके एले बिला हेता गो भेट तुम्हें जलंग जलिया
তুমি তো চঞ্চলিয়া তুমি চলঙ্গ জলিয়া আওয়াজ। ব্রহ্ম গাগ ডাকর পড়িছে সিনা পলঙ্ক পরে থিলে রাধা সই নড়ন ভাউজ একান্ত হই মাই মাই ডাক কর্ণরে শুনি চমকি পড়িলে ভালু দোলনি পলঙ্ক পরে বসিলে আগ উঠল নড়ন্দ কেতে যাওনি তো নড়ন্দ নড়ন্দ কেত চর আসিছি বইলে নড়ন্দ নিনি বলে হাটিনা নিনি উঠবা নিনি কে তো গৌতমটা লাগিছে হেমানে কুনা পাখে অছন হেমানে কে কা লাগ কা বইলু হেমানে কুনা পাখে অছন হেমানে কে কা লাগ যাহার পাখা দিলেবি তোমার নিনি কে গৌতমটা পড়িছে পুতা আমার ননি কে হেপিলা কে নাই দমা হেপিলা ডেবরে কি ঘর বলি ঘরে নাই এক নম্বর আছে ডাবর আছে বলে নালনি। কথার আছে কানা গো সাবুন মাখবো লাবর আর ঘেতা করব ডাবর বলে মা গো তুমি তো সবু জান লাগো নারে ননি দেখতরে আমার দ্বারারে কে গুটে অছন মাই 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 বল করে ডাকুছন ये माँ के आसीचे চ পচরে যাবো মাই। তাকর নাগা পচরে যাবো চ नागा पुत्र जी ভাই আগো আগো মাই মাই গো মাই আগো মাই आगो बाबू मने तमे क्या नो आइछे तमे दुइटा আমি हां আমি আমার গাঁর আইছু तमर गाँव वाले तमर गाँव केन गा বাবু ঘর গাঁর হউছে ধুমা ভটা বাবু আছে যে ধুমা ভটা हां আর মুই আছে যে ছটা ভটা ई भाई सटा बोटा और धुमा बोटा नो आइछ हेटा तमर घर भीतर टाइछन केन नो आइछे जेटा कह বর্তমান কেন আইছ বলছ हां इनटा कह বাবুর না হচ্ছে কৃষ্ণচন্দ্র और तमर ना মোর না হচ্ছে 14-15 बुआगो বাবু আছে যে কপপুরু हां আর মুই আছে যে খপরুপুরু अच्छा नारे बहु से पिला आइछे परे गोपापुर और इडाई हरि आइछे परे खबर भीतरु বেলে সে বাবু গপপুরু আইছো होय কৃষ্ণ ना तो नहीं कही নিতে হয়। কৃষ্ণ চ পচরে যাবো যত आगे बाबू तमर ना कहना गो আগো মোর না হলা কৃষ্ণচন্দ্র ए बहु कृष्णचंद्र बोलिछि শ্যাম প্রভু নারায়ণ গোলক বিহারী আমার ঘরকে বিরাজমান করিছন হয় সে আজ্ঞান আধাকলারে ও বাণীকলারে 50-50 টঙ্কা ଦେଇছন ତାଙ୍କର ଧନଜନକ ପିଲାକେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଏକବାର ତାଙ୍କ ଚଲା ପଥରେ ପୁଷ୍ପୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଏକବାର ତାଙ୍କର ସୁକଲ୍ୟାଣ ହୋଇ ଏକବାର ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ଯ କହିବ ଯ মোর বহু করে গোটে কথাটে পচরাবে বাবু সে কথা কহি দেব বেলে তোমকে আমার ঘরকে আনবো ক্ষীর মহি দহি ক্ষীর সাবল করে ক্ষীর সাবরে খেস ক্ষীর সাদ নে দেবো বল आगे बाबू হ্যাঁ तत केन कहछि हां बोल মনে তোর কথাবার্তা আছে বাবুর না নেই তা जे বাবু मोर बहु कहउछन जे मोर बहु जेन कथा पचराबे हे कथा उत्तर देई पारबो तमे এ মা যদি পত্রউছ গুটে জুড়ে নে পত্র हां 80-90টা ছাড়ো सते হ্যাঁ পহলা এই पहला ए गुटे कथा तो पहला कह গুটে তো এটা আমার তাসাওয়ালা কহেবা सते হ্যাঁ ए बहु सोहेटा छाड़ा परे সোহেটা हां সোহেটা ঠাড়ু গুটে তো কহু पहला पचरा আগ সোনা সোনা কলাটান আহে শ্যাম ঘন আগ যেও প্রশ্ন পচারুছি কহিব বহন যেও প্রশ্ন পচারুছি কহিব বহন আগনি ভূত চর কথা আচ্ছা কহিব বিস্তারি আগ এই কথা কহি দেব আগ চক্রধারী
আগো মামু দিনে নিবৃত্ত কুঞ্জরে রাধা কৃষ্ণ কানা করিଥିଲେ জানিছ কাড়া কলে আগো এক দিনে রাধা কৃষ্ণ সে কুঞ্জে গলে কেলি মন আগো রে ডাকিলে প্রভু চক্রপাণী দিনে নিবৃত্ত কুঞ্জরে রাধা কৃষ্ণ কেলি করবার কাজে যাইছ যেতেবেলে নিবৃত্ত কুঞ্জরে কেলি করছেন মামু সে সমୟରେ আকুলে বিকুলে রাধা কৃষ্ণকে অষ্টসখী ডাকুছন ডাকুছন হেলে রাধা কৃষ্ণ অষ্টসখীଙ୍କ ডাক কে নাই শুনবা বে আগো অষ্টসখী কোন আসি দুয়ারে ডাকিলে অষ্টসখী কর ডাক রাধা কৃষ্ণ ন শুনিলে যেতেবেলে অষ্টসখী আসিকরি নিবৃত্ত কুঞ্জর দ্বারকে পৌঁছি যাইছন হে রাধা কৃষ্ণ বলকরি ডাকিছন আকুলা বিকুলা ডাকুছন মামু বেশ, বেশ। হেলে অষ্টসখীଙ୍କର ডাক রাধা কৃষ্ণ নাই শুনবা কানা কে শুনবে যে অষ্টসখী ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ লিডর ଥିଲା কে ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣମାସ পূর্ণমাসী ସେ ରାଗ ଜର ଜର ହେଲେ କାବେଳେ ଜାଣିଛ কাবলে ରେ ରେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ତମର ଏତେ ଅହଙ୍କାର ତମର ଏତେ ଗର୍ବ এতে গর্ভ ଗର୍ଭ ନାଇଁ ଗୋ ଗର୍ବ হ্যাঁ মামা এতে আকুলা বিকুলা ডাকুছ হেলে আমার ডাক তুমি নাই শুনবার বইলে পূর্ণমাসী কানা বইলে জানিছ আগো এহা ভাবে পূর্ণমাসী বিচারিলা মন ভুলিয়ে গ মুঠা ধরি মন্ত্র কলা পুণ হে রে রাধা কৃষ্ণ তুমি আমার ডাক নাই শুনলা বইলে হ্যাঁ। ধুইল মুঠাকে আনিছ না পূর্ণমাসী তো কালে মন্ত্র করিছ আচ্ছা আচ্ছা আকা করলে জিনিস হ্যাঁ। আগো সেই মন্ত্র তুলি করি ফিঙ্কি দেলে পুনি রাধা কৃষ্ণ তুই হেলে গো সর্প যে সর্পুনি যেতেবেলে গো মামু যেতেবেলে ধৈল মুটাকে ধরি করে পূর্ণমাসে ফিকি দেইছন হ্যাঁ। সেতেবেলে সর্প সর্পুনি হই যাইছন আচ্ছা আচ্ছা যেতেবেলে রাধা কৃষ্ণ সর্প সর্পুনি হই এ যাইছন লাইটলি ভেদে ওনার তাଙ୍କର ରାଗ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା বে ନାଗ ସାପ କେନ୍ତା କରছে ଫ କରছে ନା হ্যাঁ করছি ତାଙ୍କ ରାଗ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ଗୋବେ ଇ ତ ଗାଛ କୁଦେ କୁଦେ କରି ଚାପା ନବାଇଲେ ଓ ହୁସିଆର ଟାକନି বে ବେଲେ ଆଘନ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ପଳେଇ ଯାଇଛି হ্যাঁ হ্যাঁ ଆଗ ଅଷ୍ଟ ସଖେ ପୂଜ ଦେଖ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ଆନନ୍ଦମ ନରେ ଦୁହେଁ গো অরণ্যে গমিলে ধরে ধরে বিধাসিতা ধরে বিধাসিতা যেতেবেলে অষ্ট সখীকে ধ্বংসন করে দেই করি হ্যাঁ। যেতেবেলে অরণ্য ভিতরকে সর্প সর্পুনি পড়ে যাইছ সে সময়ের কানা হইছে যাইছ কানা হইছে আগ সে সময়ে ময়ূর ময়ূরী গো করুথিলে নৃত্য সে সমୟରେ আগ মামু ময়ূর ময়ূরী জঙ্গলে কানা করছ নৃত্য করছ মামু গো আগ সে সময়ে ময়ূর ময়ূরী গো করুথিলে নৃত্য এ সর্প গো দেখিলা মাত্রে গো ধাইলে তুরিত
ମୟୁର ଦେଖିଦେଲେ ମୟୁର କାଣା ଖାଇସନ୍ ଖାଇସନ୍ ନା ଯେତେବେଳେ ସର୍ପକେ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ ଏରା ମୟୁର ଖାଇଲା ଏରା ସାପକେ ମେଇ ମୟୁର ଖାଇଲା ମଇ ସାପକେ ଖାଇଲେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ କେ ଖାଇଦେଲେ ତାପରେ ଖାଇଦେଲେ ତାପରେ କାଁ କରଛନ୍ ଆଗ ସେ ସମয়ে সবর গো বনে বলছিলা ময়ূর গো দেখি মাত্রে গো পছরে ধাইলা शिकार करसी जेतेबेले मयूर के देखि दैछन पछाती दौड़ौछन ई माने जीवन के छाड़ी कर पळौछन देखले काना कले काना करमी बोले देखि देखले जे गुटे गुंफाटे अछि आगो प्राणर विकल गले गुंफार भीतर ऐसे तारे सबर गो जोखिया चिसर हेले गुंफा भीतर के मयूर समी जाइछो हेले सोमवार बाट छे हेले बाहरी बाट नहीं न हे गुटे बाट से बाट का सबर बुढ़ा धुनसर बसी छे आगो केन बाट बाहर बोलु छे केन बाट बाहरी आगो केमन तो करे बाबू होइल मुकत केउ शास्त्रे अछि लेखा आगो नंद सुत तत्काल मंत्र करके धूली मंत्र के फिकी दै छ राधा कृष्ण सर्प सर्पुणी हे जाइ छ से सर्प सर्पुणी के मयूर खाइ दै छे मयूर गर्भरे अछ हेले से मयूर फेर पड़े जाइ छन गुंफा भीतर से भी बाटेका जुगी सबर बुढ़ा हेले के नाडू बाहरी थिले के नाडू मुक्ति पाइथिले सेटा कह बोलो ए बा ई कथा कहले तमर सखा खिरसा दोने देमु होय रखी दै छे कह गो बाबू रे बिलू अच्छा बाबू केंता करमा हाजे केंता करमा कह तो ठीक कहि दमा माई घर के कहि दमा हां तो बाबू रे ताले कहि दमा रे बाबू कहि दे गुट्टा आग धीरवंते कर श्रवण श्रुति पथ को देई सुना पथ को देई श्रुति कहि के तुम दुती रे कहि तो बाबू रे कथा को देई आग धीरवंत कर श्रवण श्रुति पथ को देई अच्छा सर्प अभिसार कथा गो माई देवी बुझे अच्छा धीरवंते कर श्रवण श्रुति पथ को देई सर्प अभिसार कथा गो माई देवी बुझे निभूत कुंजरे माई गो राधा कृष्ण देखिले मंत्र बोले बृंदा को सर्प सर्पुणी कले जेतेबेले बृंदा जेतेबेले सर्प सर्पुणी करछन है नारद जानि परछन अच्छा अरे हां जदी राधा कृष्ण जदी सर्प सर्पुणी हेबे जदी एंता रहबे तो कंस नहीं मरे न तो काना करछन काना करछ एक कथा जानि न नारद इंद्र आगे कहिला इंद्र न करिले उपाय कंस न मरे भला बृहस्पति डाकिण दुर्गा को पठाइले सिंह पिठी बसी आसते विश्वनाथ भेटिले
ए समय कार्तिक सजे मयूर बाहन खुजुले एक सम्मुखर माता जे पिता भेट पाइले देवगण जितबे चिंता करी करी हाँ तो काना कले हमें भक्ति करी पार काना करले तो दुर्गा को पटेतिले अच्छा अच्छा दुर्गा जितबे सिंह पिठी रे बसी जितबे आइथिले हाँ सेही समय कार्तिक वाहन हाँ मयूर वाहन कार्तिकेश्वर हाय से भी ताकर वाहन खोजी जाउथिले अच्छा अच्छा अरे एका समय रे कार्तिक और दुर्गा को भेट पड़िथिला सती तो काना हिची जानिछो काना हेला गो बाबू आगो सिंह को देखिनो सबरो भजने बोले गला कार्तिक को देखी मयूर आनंद बाहरिला काना जिनछ काना हेतला ए समय चंद्रा बोली जे फूल तुली आसिले अष्ट सखी सब दर्शन मृत्यु नेत्रे देखिले ए कथा जानी न त्रिशूली उच्चराब सुनिले कुज द्वार पाखे मयूर गर्भमय तेजिले काना हिची जानिछो आउ काना होला सेही जंजे अष्ट सखी के काना करिछो एही सर्प सर्पुनी दुहे जाई करी काना के विष के काढी दैछो अच्छा तो अच्छा अष्ट सखी फेरका बची जाइछो अच्छा अच्छा तो काना हिची काना हेची आगो शिव उमा पासे समझते जाई शरण गले अरे धन्य धन्य तुम महिमा बलि प्रशंसा कले बाबूरे जेते बेले से अष्ट सखी मरि छ तो सर्प सर्पुनी जाई गुरी से बीस के जेते बेले काढी दिछन अष्ट सखी फेरका बची जाई छ जेते बेले बची जाई छन बुंदा केना कहि छन काना कहि छन ई सर्प सर्पुनी दुई के फेरका उल्टा मंत्र कर कर फेरका जेते बेले धुली झिटी जे राधा कृष्ण दे ही अच्छा अच्छा तो काना हिचे काना हेची आगो जदियो विश्वास माई गो आदर रस देखिबो सप्तम अष्टम पृष्ठारे एही पद पाइब अरे जदियो विश्वास सुजने आदरस देखिब सप्तम अष्टम पृष्ठारे एही पद पाइब बाबू हाँ जग जो आगो हमें नहीं जो আমার ঘরে কি হে না মা हमें नहीं जो